Sušić. Sada šansa za naš tim. Sušić. Sušić se odlučio da sve sam uradi. Sušić i 2:0. Kakav gol Sapeta Sušića. Bravo Sapete. Jugović, Savićević, i dalje kontroliše loptu, šansa za Savićevića i fantastičan gol, 1:1. Koji je jedini igrač Crvene zvezde sa žutim kartonom. Oliveira i Šestić. Šestić. Dribling. Šansa. Šansa. Εδώ. Περιμένει ο Αναστόπουλος μόνος του, πάντα ο Σέστιτς μόνος του, περιμένει ο Αναστόπουλος μόνος του. Σέστιτς εδώ, περιμένει ο Αναστόπουλος, εκπληκτική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και είναι το γκολ. Mlinarić. Se nalazi u napadačkim akcijama. Mlinarić. Stojković, prilika za Crvenu zvezdu.